today, mamili kami lang dalawa ni Yasmin. Kasi may pasok yung banana yung puppy namin. So, punta na tayo guys. Na si Yasmin excited na siya. Yan. At saka ito, magtapon kami ng ganito. Yan. Yun, mga plus bottle namin. So, naklis ko guys. So, samahan nyo kami guys. So, mamaya na. Let's go Sabu guys. Kanags na kami guys. Yay! Lamig. Si Yasmin guys. Lamig daw yung ano na rin mukha. Tumasok. Dan yakit ito. Get me. So, good. Ha? Lisa? Is out. So, dumashid. Das ang damot sin. Dito guys, lamig. Si Hermin guys, ang lamig daw siya. Lamig daw siya guys, pero ang dami niyang ano. Yung pantalon niya is 3. Tara. Cook mada. That's so hard. Oh, na-ice na siya. Yeah, come na, come. Nas na do. Na, come. Nag-ano pa, nagsiliparan pa yung mga snow. Ano siya guys, slippery. Pangit yung ano niya. Yung snow kasi. Oh. Slippery yung snow. Walang nakatao-tao. Come. Kami lang ni Yasmin naglakad kasi walang lumabas kasi ang lamig. Ay, langsam. So, uy, langsam ko. Akto, was mas to? Marvel's car. Ha? Car open there. Hindi. Kami lang dalawa guys. Hindi tayo arutin. No, it's so cold din. Miss me, nine. Mapugil. Fugil. That's what? Das genug. Ey! Das tut wie lagi mama Füße. Ey, das genug. Kami sa hala, guck manak. Guck manak, das ist so Eis. Lamig dito. Dito kami dumaan sa park. Yes. Das Eis. Aber nicht mag deine Füße, vielleicht du fehlt unten. Na-ice na yung tubig. Oh, you're so funny. Halt mama. Eis nicht. Nee, das ist Eis, du fehlt das unten, komm. Das ist Du halt mama, du mach video mama. So. Halt. So, sin mama, richtig halt. So. Ani, mas ni so makin na kamera? Ja. Hallo guys. So lamig. Ay.
Hah? Nee, die haben so, das Papa auch hast das. Da, der große da. Da ist die große. Mhm. Mama, ich habe nur eine kleine. Ui. Was ist das? Der Blumen. Hm? Komm jetzt noch. Guck mal, der Kaffee. Das ist schmutzig. Komm da, ich kaufe